So I welcome you all to our morning devotional, and I encourage you all, if you can turn on your videos. মই সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ আমাৰ মৰ্ণিং ডিভ'চনেললৈ, আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে পাৰে আপোনালোকে নিজৰ ভিডিঅ'টো অন কৰিব পাৰে। চ' আজি আমি কথা পাতিব গৈ আছোঁ আমাৰ আশাবোৰৰ কথা। আমি কি আশা কৰোঁ? So today we are going to talk about expectations. Amen. We always want, যেতিয়া আমি expectation বুলি কওঁ, when we say expectation, we always want people to be polite to us, to be kind to us, to be good to us, to love us. হয়নে? আমি যেতিয়াই আমাৰ আশাবোৰৰ কথা কওঁ, আমি যেতিয়া আশা বুলি কওঁ, আমি কি বিচাৰোঁ যে মানুহবিলাক আমাৰ লগত নম্ৰ হওক, মানুহবিলাক আমাৰ লগত ভাল হওক, মানুহবিলাকে আমাক দয়া কৰক। We want people to treat us good. আমাক ভাল ব্যৱহাৰ কৰক বুলি আমি বিচাৰোঁ। বাট যোনটো বস্তু আমি বিচাৰি আছোঁ, সেইটো বস্তু আমি বেলেগৰ কাৰণে কৰি আছোঁ নে? Are we doing the same thing to others that we are expecting? Are we polite to others? আমি বেলেগৰ লগত নম্ৰ হয়নে বাৰু? Are we kind to others? আমি বেলেগক কাৰণে আমি কাইণ্ড হয়নে বাৰু? Can we love others? We expect others to love us, but can we love others? বহুত সময়ত কি হয়, আমি বিচাৰোঁ যে মানুহে আমাক ভাল পাওক, কিন্তু আমি জানো বেলেগক ভাল পাব পাৰিছোনে বাৰু? আহক আমি সকলোৱে আমি পঢ়িম মঠি 7 অধ্যায় 12 পদ। Let us all read Matthew chapter 7 verse 12. আৰু in the Bible it's called the golden rule. এইটো golden rule বুলি কোৱা হৈছে। আৰু কি দিয়া আছে? Let's all read together. Do to others whatever you would like them to do to you. এটা কি কোৱা আছে চাওক, যে আপুনি যোনটো বস্তু আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে বিচাৰে সেইটো বেলেগৰ কাৰণেও আপুনি কৰক বুলি কোৱা আছে। Whatever you are expecting for yourself, do it to others as well. Amen. And this is the heart of our Father. আৰু এইটো হৈছে আমাৰ দেউতাৰ, আমাৰ পিতৃৰ হৃদয়টো বুলি কোৱা হৈছে। We are designed in such a way. When we do things to others that we expect, we will see changes in our lives as well. So যেতিয়া আমি যোনবোৰ বস্তু আমি আমাৰ নিজৰ কাৰণে বিচাৰোঁ, সেইবোৰ বস্তু যেতিয়া আমি বেলেগৰ কাৰণে কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমি নিজৰ জীৱনতো সলনি দেখা পাওঁ। Amen. We will see changes when we do the things that we expect from others. When we do it for others, we'll see changes in our lives as well. You cannot just expect. আমি খালি আশা কৰি থাকিলে নহব that I want people to be like this to me, যে মানুহে মোৰ লগত এনেকা ব্যৱহাৰ কৰক, এনেকা থাকক। Don't just expect, but give. Treat the way like you want others to treat you. Amen. You also have to give, not just expect. God sent Jesus because he saw his children going away from God. ঈশ্বৰে যীশু খ্ৰীষ্টক এই পৃথিৱীলৈ পঠাইছিলে কাৰণ তেওঁ দেখিছিলে যে তেওঁৰ সন্তানবোৰ ঈশ্বৰৰ পৰা দূৰ গৈ আছিলে। God wanted his children to be with him. আৰু ঈশ্বৰে বিচাৰিছিলে তেওঁৰ সন্তানসকল তেওঁৰ লগত থাকক, তেওঁৰ ওচৰত থাকক, to be saved, যেন আমি বাচি যাওঁ, সেই নৰকৰ পৰা আমি বাচো। Have all that which God has stored in for us. আৰু সেইবোৰ বস্তু সকলো যোনটো ঈশ্বৰে আমাৰ কাৰণে থৈ দিছে, সেইবোৰ যেন আমি পাওঁ, সেইটো ঈশ্বৰে বিচাৰিছিলে। God wants us to have everything that he have stored for us. That's why he have sent
his son Jesus. So hetu karone teo nijor ekmatro putrok ei prithibit pothaisile by shedding his blood. Aru teo nijor tejere amak bosaisile, amak rokkha korisile. But see the beauty. When the beauty to apuni sao, God always wanted his children to be closer to him, love him, spend time with him, wanted us to be saved. Ishore ebur hokolo bostu bicharisile, amak usorot bicharisile, ami jen teor logot somoy kotabo paru hetu bicharisile. God also expected, Ishoreo expect korisile, but first he gave. Kundu pothomote teo disile. Or ki disile, what he gave? God gave his one and only son Jesus. Aru teo nijor ekmatro putrok di disile amar karone. Aru in return he expects, but he does not force us. Aru tar binimoyot Ishore yes আশা কৰিছিলে কিন্তু দাবী কৰা নাছিলে যে হ'বই লাগিব, মোৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিবই লাগিব. No, it was a choice for us, and God have opened the door for that choice. Now we can easily access that place where earlier it was not possible for us to be closer to God, to talk to him. Amen. But now God have cleared the way. God have cleared the wall. He have removed the wall. And now he is not forcing us, but he wants us to be near. He wants us to talk to him, spend time with him. Amen. We are meant to be like our Father. Aru ami amar pitri nishna hobo lage. It's hard. Yes, hard hoy boli koa hoise. It's really hard. It's not easy, but it's worth. Amen. Hard hobo pare, kintu apuni tar fol dekhibo. Learn from him, learn from your Father. Apuni belegor pra hikibo na lage. You don't have to learn from any other. Learn from your Father. And one more thing, aru eta kotha moi apnalok kobo khuju, even if after doing good, jodi apuni bhal kora pasoto, after fighting for the justice, apuni nyayor karone jodi juddho kori ase, apuni lagi ase, after being merciful to others, if you don't see people doing the same to you, don't worry. Jodi apuni bhal kora pasoto, nyayor karone juddho kora pasoto, আপুনি ভালৰ কাৰণে মাত মাতা পাছতো যদি আপোনাৰ লগত আপুনি দেখিছে মানুহে দেখোন সেম ৱেট কৰি থকা নাই, চিন্তা নকৰিব বুলি কৈছে. আৰু এইটো বস্তু মই কৈ থকা নাই. I am not saying that. God is saying that to you. আৰু হেতু আপোনাক আপোনাৰ দেউতাই কৈ আছে, পিতৃয়ে কৈ আছে বুলি কৈছে যে যদি মানুহে আপুনি ভাল কৰি আছে, you are doing good, you are doing what God wants you to do. But if in return people are not doing the same to you, don't worry. You don't have to like complain. Why? God is saying, don't worry. Don't worry. And why not to worry? Let's read in Matthew 5:5-10. Ahok ami hokolue ami kyo chinta koribo nalage, ami kyo iman tension lobo nalage, ami hetu poru ahok Bible-ot ki koa hoise. Mothi 5 অধ্যায় 5 পৰা 10, Matthew 5:5-10. এৰে কি লিখা আছে আমি চাও হক. God blesses those who are humble. ঈশ্বৰে ব্লেছ কৰে বুলি কৈছে, মানুহে নহয়. যেতিয়া আপুনি হাম্বল হ'ব, আপোনাক ঈশ্বৰে ব্লেছ কৰিব. For they will inherit the whole earth. আপুনি গোটেই জগতখন আপুনি পাব বুলি কোৱা হৈছে. Amen. আৰু হেতু আপোনাক মানুহে কেতিয়াও দিব নোৱাৰে, হেতু আপোনাক ঈশ্বৰে দিব. God blesses those who hunger and thirst for justice. ন্যায়ৰ কাৰণে যোনে ভোকাতুৰ হয় যে মোক ন্যায় লাগে, মই ন্যায় বিচাৰো, তাতে কি কোৱা হৈছে? For they will be satisfied. And this satisfaction will not come from any person. Or this satisfaction cannot be given to you by any
anyone that you know, but only from God. And He will bless you. God blesses those who are hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. God blesses those who are merciful, for they will be shown mercy. God will show you mercy. You don't have to worry. ন্যায় আপোনাৰ লগত ঈশ্বৰে কৰিব. God blesses those whose heart are pure, for they will see God. Amen. ঈশ্বৰে কৈছে যে আপোনাৰ যেতিয়া হৃদয়টো পিয়ৰ থাকিব ন, যেতিয়া আপুনি কামবিলাক কৰিব, এটা ভাল মনেৰে আপুনি কামবিলাক কৰিব, আপুনি মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে যে ইন ৰিটাৰ্ণ আপুনি কি পাব. When you do something with a pure heart, you don't have to think what will happen next, whether good things will happen or bad things will happen to you after being pure. But God will reward you. And God, what He says, for they will see God, and He will also see God, and you will be pure. God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God. আপুনি যেতিয়া শান্তিৰ কাৰণে আপুনি কাৰ্য কৰিব নহয়, আপোনাক ঈশ্বৰে কৈ আছে যে আপোনাক ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি কোৱা হ'ব. Amen. God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. Amen. So আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে যে আপুনি ভাল কৰাৰ পাছত কিবা ভাল আপোনাৰ লগতো হ'বনে বাৰু, আপুনি যি আশা কৰি আছে সেইবোৰ বস্তু আপুনি পাবনে বাৰু. Yes, maybe নাপাব পাৰে, মই নাজানো এইটো কথা. I am not sure. But God আপোনাক এটা এচুৰেঞ্চ দি আছে, এইটো ভাৰ্চ পঢ়িলে গম পাব যে গোটেই স্বৰ্গ ৰাজ্যটোৱে আপোনাৰ হ'ব বুলি কৈছে. I am not sure that whatever you are expecting you'll get or not, but one thing God can assure you, not me, that and He promises that He will make you inherit everything that is your Father's. Amen. And God will bless you. He will bless you. You don't have to worry whether after doing good to others, others will treat the same with you or not. You don't have to worry about that. If you are doing good, if you are doing what your Father wants you to do, your Father will reward you. Amen. Some might say we only live few years in this earth. কিছুমানে হয়তো ক'ব পাৰে আমি কেইটামান দিনে এই পৃথিৱীত থাকো. কিছুমানে ক'ব পাৰে যে আমি চাগে কিমান দিন জীয়াও ঠিক নাই, maybe 80 years, 100 years, 50 years. Some might say that I might live for like 50 years, 80 years, 100 years. After that we will all die. আৰু বহুতে এইটো ভয়ো খায় যে মইতো কেইদিনমানহে আছো এই পৃথিৱীত, চাগে 80 বছৰ, চাগে 100 বছৰহে চাগে খালি মই জীয়াই, চাগে মই 50 বছৰতে চাগে মই মৰিম. বহুতে এইটো ভয় খাই থাকে, তাৰ পাছততো মই মৰিমে. जो होना है इसी लाइफ में करना है. মানে আমি এনেকা ভাবো যে যি কৰিব আছে এই লাইফটোতে কৰিব আছে, তাৰ পাছত আৰু একো নাই. We think that whatever we dream of, whatever we want, whatever we expect, we have to do it in this life. After that we will die. There is nothing. But wait, অলপ ৰখক. Let's read Matthew 5:24. আমি মঠি 5 অধ্যায় 24 পদ আমি পঢ়ো আহক, কি লিখা আছে. এটা কোৱা হৈছে, অ'কে, চ' মই এটা এইটো ভাৰ্চটো অলপ বেলেগ আছিলে. চ' মই কৈ আছো, ইয়াতে কোৱা হৈছিলে ঈশ্বৰে আমাক এটা বস্তু কৈছিল, যোনটো হৈছে জন 3:16. যদি আমি পঢ়ো তাতে কৈছিলে যে যোনে ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে তেওঁ অনন্ত জীৱন পাব বুলি কৈছিলে.
For God so loved the world that he gave his only son, for whoever believes in him will not perish but have eternal life. John 3:16 কৈছিলে যে যোনে তেওঁৰ পুত্ৰক বিশ্বাস কৰিব তেওঁ অনন্ত জীৱন পাব আৰু নষ্ট নহয় বুলি কৈছে। আৰু যেতিয়া অনন্ত জীৱন বুলি কওঁ তাৰ মানে কি? আমি বহুতে ভাবো যে আমি মৰি যাম, কিন্তু নহয়, ঈশ্বৰে কৈ আছে, your father is saying that you will have eternal life if you believe. And what does this eternal life mean? It is a gift from God that is a quality of life that begins on earth and continues in heaven. আৰু এনেকা এটা এইটো জীৱন হয় বুলি কৈছে যোনটো পৃথিৱীত আৰম্ভ হয় আৰু কণ্টিনিউ হৈ থাকে স্বৰ্গলৈকে। It is a life of joy, peace and fulfillment and a time of communion with God. আৰু সেইটো এটা সময় হ'ব বুলি কৈছে য'ত আমি আনন্দ কৰিম, আমি শান্তি পাম আৰু আমি ঈশ্বৰৰ লগত থাকিম বুলি কৈছে। The Bible also says that eternal life is independent of time and can function outside of and beyond time as well as within time. So eternal life to এনেকা নহয় যে সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব. It's not something that will be within the borders of time, within the time limits. Eternal life is something that can function outside and beyond the time and also within time. Amen. So অনন্ত জীৱন যোনটো হৈছে সেইটো সময়ে ডিসাইড কৰিব নোৱাৰে যে ইমান সময়ৰ ভিতৰতহে আপোনাৰ লগত এই বস্তুটো হ'ব। No. Believe in his word. Don't let time decide your life. এই সময়টোক যোনটো আমি ভাবি থাকো যে আমি অকল 80 বছৰহে জীয়াম নেকি, 100 বছৰহে জীয়াম, তাৰপিছতো মৰিয়ে যাম, এতিয়াই কৰি লওঁ যি কৰিব লাগে। No. অনন্ত জীৱন পাব বুলি কৈছে আপোনাক। You will have eternal life. Amen. You don't have worry about time, that time we are running out of time. No, you are not running out of time. If you are with your Father, if you have believed every word that is spoken by him, you don't have to worry because you have eternal life now. You live for eternity with your Father. Amen. And everyone who believes, we will all be together. Just believe it and just receive it. It's for you. Your time is not running out. Apunar সময় গৈ থাকা নাই, পাৰ হৈ থাকা নাই যে আৰু কিমান দিন জীয়াই থাকিম ঠিক নাই। বহুতৰ হেতু সকে আহিব পাৰে। Many of us, this thinking might come that only few days left. I have to do everything that I see around me happening. Every trending thing I have to do. No, don't worry. Don't worry. Your time is not running out. And just believe whatever your Father has said, whatever your Father have told you, just rely on that and keep on doing the things that your Father wants you to do. আৰু তেওঁৰ ওপৰত আপুনি বিশ্বাস কৰি থাকক আৰু তেওঁ যোনটো বস্তু বিচাৰে যে আপুনি কৰক সেইটো আপুনি কৰি থাকক। আপুনি এইটো চিন্তা নকৰিব যে মানুহে কি ভাবিব, কি কৰিব, ভাল কৰিব নে নাই আপোনাৰ লগত। Don't worry about the things, whether you will, if you do good in return you will get good things or not. You don't worry because your Father is the one who will bless you. The Father is the one who will provide for you. Your Father is the one who will give you everything. And he said that you will inherit the kingdom of God. You will be a part of that kingdom. Apuni hobo ejon june hei kingdom tur ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ এটা ভাগ হ'ব বুলি কৈছে। আৰু হেতু কোনো মানুহে মই বা কোনো লিডাৰে হেতু আপোনাক দিব নোৱাৰে, কিন্তু অকল যীশু খ্ৰীষ্টই দিব পাৰে। Only Jesus Christ has that authority. Amen. ahok ami সকলোৱে ধন্যবাদ দিলে। Let us all thank God for reminding us every day that he loves us, he cares for us, and he wants us to be free from this time frame that we are living in. We should think according to God, not according to the time. আমি ঈশ্বৰৰ মতে ভাবিব লাগে, সময়ৰ মতে নহয়। Amen. ahok আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ। Thank you, Father, for reminding us that you have stored everything for us. We don't have to worry about anything.
We don't have to cry. We don't have to we don't have to ask, because it is already given. We just have to receive. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Father. You expect love from us. You expect our time. You expect us to be with you. But still you don't force us. We want to be like you, Father. We want to be like you. We want to be like you, Father. Oh, Jesus. Oh, Shekhara Bashe Tere Tere. Thank you, thank you, thank you, Deuta. Bahut bahut dhanyabad disu. And I thank you for every word that you have spoken today, Father. Every word that you have shown today. Thank you. We want to be like you, Father. Strengthen us, strengthen us. Amak hetu tumi bol dia, amak hetu gyan dia. Give us that wisdom, Father, so that we can be like you. We can live a life in your presence. Wherever we go, Father, people will see you through us, Father. Oh, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Ahok ami etia August mahor juntu declaration hoy hetu ami hokolue ami porhu. Ahok ami hokolue ekelage ami porhim. I believe that this month will be a month of good news, supernatural favor, and breakthroughs. God is the author of my story, and I know that He is more than able to prosper me. I have a powerful destiny in Christ Jesus, and I know that no one can shut the doors God has opened for me. I declare in Jesus' name that I will witness promises fulfilled and new dreams and visions being released this month. I will walk in divine health and supernatural favor. I am from above and not from below. I shall be the head and not the tail. I believe and receive it in Jesus' name. Amen. Ahok etia ami hokolue khomiyatu ami porhu. Mur bissak ei mahtut hobo ভাল খবৰৰ অলৌকিক অনুগ্ৰহ আৰু অগ্ৰগতিৰ মাহ। ঈশ্বৰ মোৰ কাহানীৰ লেখক, আৰু মই জানো যে তেওঁ মোক সমৃদ্ধিশালী কৰিবলৈ অধিক ৰূপে সক্ষম। খ্ৰাইষ্ট যীশুত মোৰ এটা শক্তিশালী ভৱিষ্যত আছে, আৰু মই জানো যে ঈশ্বৰে মোৰ বাবে মুকলি কৰা দুৱাৰ কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। মই যীশুৰ নামত ঘোষণা কৰিছো যে মই ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞা পূৰণ হোৱা দেখা পাম, আৰু এই মাহত নতুন সপোন আৰু দৰ্শন মুকলি হোৱাৰ কি হ'ম। মই ঈশ্বৰীয় স্বাস্থ্য আৰু অলৌকিক অনুগ্ৰহত খোজ দিম। মই ওপৰৰ পৰা হয়, তলৰ পৰা নহয়। মই মোৰ হয়, নিগুৰ নহয়। মই যীশুৰ নামত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰোঁ। আমেন।